अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज एक्सरसाइज तुलन चैप्टर पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। अत एक्सरसाइज करने तुम पेज नंबर 252। अमु गो क्वेश्चन नंबर गोबर क्वेश्चन नंबर 1 what are the different ways in which water gets contaminated। वन तुम कमो कमो तरीको हेकान आब गंद गसित पोल्यूट गसित। water gets contaminated by the addition of किम सत क्या कुछ चीज़ रलान आब सत यम सत आब हे गंद गसित। गोडुक गोबर एग्रीकल्चरल chemicals। Farmers use excessive amounts of pesticides and fertilizers to increase crop production. These chemicals get carried away to the water bodies due to rains and floods which lead to water pollution. वुचान गोबर यम फार्मर्स excessive amounts, excessive means ज़्यादा मकदारस मज करान यम खाद करान गोबर इस्तेमाल कत पन्निस ज़मीनस मज या बे केमिकल करान पन्निस ज़राअतस मज यूज टू इनक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन तिक्याज पन यह फसल अमिच मकदार हुरान बापत। These chemicals get carried away to the water bodies due to rains। वल रूद पेवान गोबर अमे chemicals आबस आब वाला पानस सत रूद वाला पानस सत यह रलान आबस सत तम सत गोबर आब गंद गसित या सैलाब यवान तम सत वाटर पोल्यूट गसित। नंबर 2 इंडस्ट्रियल वेस्ट्स इंडस्ट्रियल मज गंदगी नेरान ये रलान गोबर आबस सत अम सत आब पोल्यूट गसित। इंडस्ट्रीज रिलीज हार्मफुल chemical waste into water sources thereby polluting them। इंडस्ट्रीज गोबर रिलीज कर हार्मफुल chemicals हार्मफुल गो नुकसान वातनान गोबर वेस्ट्स into water sources सह रलान कमन सत सोर्स ऑफ वाटर सह मिसाल सोर्स ऑफ वाटर मीन्स रिवर पॉन्ड इथे पे वेल एंड सो ऑन गई गोबर सोर्स ऑफ वाटर सत रलान chemical wastes रलान इंडस्ट्री मज नेरान तमो सत गोबर आब गंद गसित। ब्या गो sewage wastes materials from kitchens, toilets and laundry sources are also responsible for contaminating water। वह गर वुचान किचन मज आब नेरान बाथरूम मज या किचन मज आब गसान सह कुन जाए हेकान रलित आब सत आब सत साफ तम सत गोबर वाटर पोल्यूट गसित। गो अम त्रे तरीक यमो त्रेयो तरीको वाटर हेकान गोबर पोल्यूट गसित। दोयम सवाल गोबर एट एन इंडिविजुअल लेवल हाउ कैन यू हेल्प रिड्यूस एयर पोल्यूशन। इंडिविजुअल लेवल पे कित पे तुम या बह कित पे हेको कर कम यह एयर पोल्यूशन अस कम स्टेप्स पजन तुलन यमो सत यह कम हे एयर पोल्यूशन गसित। एन इंडिविजुअल कैन रिड्यूस एयर पोल्यूशन बाय इंसान अकिस इंसान सं कत कर पे ब्या सुई तरीक कर इथे पे अगर सारी कर यही तरीक तम सत एयर पोल्यूट गसित कह। अवॉइडिंग द यूज ऑफ कार्स एज much as possible and by using public transport whenever possible। अस अवॉइड कर गोबर द यूज ऑफ कार्स ज़्यादा कार्स इस्तेमाल करें कह एज मच एज पॉसिबल यूत चल एंड बाय यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हेन एवर पॉसिबल अस पे ज़्यादा कर यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस पे मुमकिन बास। बाय नॉट यूजिंग व्हीकल्स ऑफ शॉर्ट डिस्टेंसेस अगर कम डिस्टेंस कर कुन जाए गसन कुन जाए किलोमीटर या किलोमीटर तौर हेको गोबर पैदल तेज गसित। वह अगर तथ जाति निमो कार मज गसो तम मज सह दह नेर तम सत एयर पोल्यूशन गसित। गो ये पे अवॉइड कर अगर कुन जाए शॉर्ट डिस्टेंस कवर करें तिस पे गोबर गाड़ी इस्तेमाल करें कह इन मज गसन कह पे पैदल गसन। by using clean fuels such as LPG and CNG instead of diesel and petrol। अस कर clean fuel go which anything which on burning produces heat and
لایٹ سُہ کانٛہہ چیٖز یُس دَزن ییٖز ہیٖٹ تہٕ لایٹ دی تَتھ چھِ وَنان أسۍ گوٚبُر فیولٕز اَسہِ پَزَن کَرٕنۍ کٕلیٖن فیولٕز یوٗز مِثال ایل پی جی چھِ سی این جی چھِ یہِ چھُ تۄہہِ پَتہ ایل پی جی تۄہہِ مےٚ ووٚنمُت ایل پی جی کیٛاہ گوٚو سی این جی تہِ چھِ مےٚ ووٚنمُت گوٚبُر سُہ کیٛاہ گوٚو یِمَے کٕلیٖن فیول پَزَن اَسہِ یوٗز کَرٕنۍ کٕمَن ہٕنٛز جایہِ ڈیٖزٕل اینٛڈ پٮ۪ٹرول کیٛازِ یِمو سۭتۍ ہٮ۪کان چھِ اَیَر پولیوٗٹ گٔژھِتھ واریاہ آلویز ڈِپوزِنٛگ دَ گاربیج پرٛاپَرلی اینٛڈ ناٹ بٔرنِنٛگ اِٹ أسۍ چھِ گاربیج گنٛدگی نیران چھِ اَسہِ پنٛنِس مکانَس أنٛدۍ پٔکۍ یا پنٕنۍ کَمرَن منٛز یُس أسۍ لَژھ تُلان چھِ یا آنٛگنَس منٛز یُس أسۍ لَژھ ڈُوان چھِ اَتھ کیٛاہ پَزِ کَرٕنۍ اَسہِ گوٚبُر کٲم اَمہِ خٲطرٕ پَزِ اَسہِ کُنہِ جایہِ مکانَس أنٛدۍ أنٛدۍ کانٛہہ دۄب کھنُن تٔتھۍ منٛز ترٛاوُن یہِ اَمہِ باوجوٗد کہِ أسۍ چھِ زالان یہِ تَتہِ یُس دٕہ وۄتھان چھِ تَمہِ سۭتۍ تہِ چھِ ہٮ۪کان اَیَر پولیوٗٹ گٔژھِتھ نمبر لاسٹ کنٹرولِنٛگ دَ اِمِشَنٕز فرٛام وِکلٕز اینٛڈ ہاوُس ہولڈ چِمنیٖز یِم آسان چھِ یِمَن کَرُن کَنٹرول یِم کَرٕنۍ کَم یوٗز تاکہِ یِمو منٛز یُس دٕہ وۄتھان چھِ اَمہِ سۭتۍ تہِ ہٮ۪کہِ گژھان چھِ اَیَر پولیوٗٹ گوٚو اَتھ پٮ۪ٹھ تہِ پَزِ اَسہِ کَنٹرول گوٚبُر کَرُن تہٕ اِنشاء اللہ صُبحس تُلو أسۍ کوسچن نمبر 3 اَتھ تھینٛک یوٗ